अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराबर खदाब से मुखातिब है नाज़रीन के इमरान खान के घर की नीलामी की जा रही है। बल्ले गला वाला घर है, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। उसके बाहर आज वीडियो देखी, पूरा माहौल बना हुआ है, तंबू लगे हुए, कुर्सियां लगी हुई, नीलामी का पूरा माहौल बना हुआ था। तो ये क्या कहानी आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक मेथड हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की, ये वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने जंग लड़कर, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रेजिस्ट मुजाहिमत के बाद जाकर ये कौमी असेंबली के अंदर पहुंचे हैं। अवाम का इज्तिमाई शऊर है लेकिन उनकी तौहीन की जा रही है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बुलाकर उनकी तौहीन और तज़यीक की जा रही है। अब जो लेटेस्ट हुआ है वो मस्ती खेल के साहब के साथ डॉक्टर फिजा अकबर साहब ने मस्ती की है और उन्होंने जनाब मस्ती खेल को बड़ी सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि नामुनासिब इंतहाई गिरे हुए अल्फाज हैं जो कि डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किए। लेकिन बुनियादी तौर पर मस्ती खेल के वही पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब को यह कहा था कि ख्वाजा साहब हम लोग वोट लेकर आते, हम चुप कर नहीं आते। और उसके बाद नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो अल्फाज नामुनासिब थे। मस्ती खेल साहब को वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए थे कि हम क्या आप लोग क्या चुप कर असेंबली के अंदर पहुंचे हुए, नहीं होना चाहिए था, गलत था। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसके बाद वो शो के अंदर चलाया और अब ये आपके सामने रखते हैं नाज़रीन कि ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है, एक फिक्र है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, डॉन न्यूज़ है, कायद आज़म की अखबार है। कायद आज़म हमारे जो बाबा कौम है उनकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। आज 11 अगस्त है, आज के दिन कायद आज़म ने खिताब किया था 1947। आज के दिन पाकिस्तान के बहुत सारे बुनियादी उसूल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वादे किए, बड़ा सिंबॉलिकली बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की बुनियादी जो बेसिक रूट्स हैं उस खिताब के अंदर जो उसूल वादे किए गए थे उनके ऊपर बेस करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी तस्वीर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, आप देखें बहुत छोटी सी, आपको नजर ही नहीं आएगी। लेकिन इसी से नीचे जाते हैं तो ये इधर मोहतरम बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये यहां पर मौजूद हैं। अब नाज़रीन चूंकि हम ज्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जब मरियम साहबा को पुल बना देती हैं या पंजाब के अंदर कुछ भी होता है तो ये पूरा भरा होता है, पूरा भरा हुआ, यानी ये भी और वो भी पूरा भरा। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी कर देंगे पूरा भर जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिसिंग है, ये बंदा मिसिंग है। ये एक सदी का हाईली इंटेलेक्चुअल तरीन बंदा है, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक सदी का ज़हीन तरीन इंसान। दुनिया इनके ऊपर किताबें लिख रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह ने किताब लिखी हुई है जिन्ना, बड़ी जबरदस्त किताब है, जरूर पढ़ें। तो ये हाईली इंटेलिजेंट तरीन बंदा, पाकिस्तान का फाउंडर, ये मिसिंग है, ये गायब है। ये 14 अगस्त बड़ा अजीब सा है। यहां पर हमें कायद आज़म उस तरह से नजर नहीं आ रहा, हमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब उस तरह से नजर नहीं आ रहे, हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब उस तरह से नजर नहीं आ रहे। हमारी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को, अब ये ट्वीट आया है मोहम्मद उमैर साहब ने किया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐवान इकबाल में अक़लियतों के दिन की तकरीब कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीरें गायब, सिर्फ ज़िर आला और वज़रा की तस्वीरें नुमाया है। अभी बकायदा वीडियो बनाई गई है नाज़रीन, यहाँ पर ना कायद आज़म साहब हैं ना अल्लामा इकबाल साहब हैं, तो ये गायब है, मिसिंग है। मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज, ये नई मर्डर ऑफ हिस्ट्री है जो कि हमें नजर आ रही है, जो कि यहां पर मौजूद है। अब नाज़रीन यहां पर बहरहाल लिखा गया है छोटी सी तस्वीर में, वन पाकिस्तान फॉर ऑल। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान सबके लिए। यू आर फ्री, तुम आजाद हो, टू गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क एंड एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्शिप। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे, अ डे ऑफ यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ये लिखा गया। और कायद आज़म ने कहा कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। एक ऐसा मुल्क होगा, एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर तुम आजाद होगे अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, तुम जो करना चाहोगे कानून के मुताबिक तुम आजाद हो, तुम कर सकते हो। नहीं, सवाल ये है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, ये हमें समझ भी आता है। कायद आज़म ने फरमाया भी है, क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज आजाद है? क्या वो बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं? अब इसके ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ राय मौजूद हैं और हमें नजर भी आता है सड़कों पर, लेकिन जो इसके ऊपर खाली आप जाकर सर्च करें, जो बैनुल अक़वामी इंडेक्स है, बैनुल अक़वामी कमीशन इसके बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर रखा गया है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, चूंकि ब्लास्फेमी के ऊपर माइनॉरिटीज को कुचला जाता है इस मुल्क के अंदर, जाली मुकदमा, जाली केसेस, मारा जाता है उन्हें। ये बहुत सैड डेवलपमेंट है, लेकिन ये है पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं। माइनॉरिटीज के साथ जुल्म किया जाता है, जाति की, उन्हें बुनियादी उनके जो राइट्स हैं उन्हें नहीं पहुंचने, उन तक नहीं पहुंचने दिए जाते। और इवन जो माइनॉरिटीज के पार्लियामेंटेरियंस या शख्सियत असेंबलीज के अंदर पहुंचती हैं नाज़रीन, ये प्लांटेड लोग हैं एक तरह के। ये हर दफा हर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं, जिसकी हुकूमत आ रही होती है ये छलांग मार देते हैं, उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट नहीं करते। अब जो जाकर आप सिर्फ इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान वर्स्ट तीन इंडेक्स के ऊपर खड़ा है, जहां पर माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करने का मामला है। इनके घरों को गिरा दिया जाता है, इन्हें नौकरियां नहीं उस तरह से दी जाती। लिहाजा कायद आज़म ने कहा था कि दिस वन पाकिस्तान फॉर ऑल, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्शिप। और सिर्फ ये इबादत गाहों पर जाने का मामला नहीं था, बल्कि एक बराबरी थी कि मुझ में और किसी भी माइनॉरिटी में, किसी भी और शख्स में कोई फर्क नहीं है। किसी सिख में, सरदार में, हिंदू में, क्रिश्चियन में, हम में कोई फर्क नहीं है। लफ्ज माइनॉरिटी ही गलत है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अक़लियत कह करिए हम उन्हें बड़ा अजीब तरीके से एक ब्रैकेट कर देते हैं। लेकिन बहरहाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाज़रीन खासी मिसिंग नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फिजा अकबर साहब हैं, इन्होंने क्या किया? अच्छा, ये डॉक्टर हैं, पाकिस्तान की बड़ी एस्टीम्ड प्राइम टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और इमरान खान के दौर में इन्होंने इमरान खान के बारे में यानी
زمین اور آسمان ملانے والی اگر کوئی شخصیت تھی ڈاکٹر صاحبہ تھی. انہوں نے کہا خان انج کر دیتا سی, خان ورلڈ کپ جیت دیتا سی, اوئے ہوئے خان 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 خان. لیکن جو ہی خان کی حکومت گرائے گی اور ٹائم آیا کھڑے ہونے کا تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. سب سے پہلے سرنڈر کرنے والی جو شخصیات میں سے ہیں وہ محترمہ ڈاکٹر فیضہ اکبر صاحبہ ہیں, جنہوں نے اپنی جرنلزم, اپنی کمنٹری کو کمپرومائز کیا ہے. اب یہ سنیں مستی خیل صاحب کو کیا فرما رہی ہیں, یہ آپ سن لیں. سر ٹرمپ کو آپ لوگ ابا نہیں سمجھتے تھے. آپ نے یہ پوچھا تو سوری مجھے پوچھنا پڑا. آپ نے کہا کہ ہم ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ میں اعتراض کرتا ہوں, الفاظ واپس لیں. ٹرمپ جو ہے ٹرمپ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ نے کہا ٹرمپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں. ٹرمپ امریکی صدر ہیں. نہیں یہ لینے آپ الفاظ درست کریں. کیا آپ ابا کس کو بول رہے ہیں؟ سر ٹرمپ کو آپ ابا جی نہیں سمجھتے تھے. یہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ایک پارلیمنٹرین کو, مستی خیل صاحب کو, ایک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک کمنٹیٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا ٹرمپ کو ابا نہیں سمجھتے. ابا کون ہوتا ہے؟ ابا وہ ہوتا ہے جو آپ کا باپ ہوتا ہے, آپ کی ماں کا قسم ہوتا ہے, جو آپ کو وہ ہوتا ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ٹرمپ آپ کا ابا تھا. کوئی اور الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے لیکن یہ بہت تضحیق آمیز الفاظ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے استعمال کیے, بہت ہی تضحیق آمیز. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ مزید جھوٹ بول رہی ہیں, مزید ڈسٹارٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا. عمران خان کو کبھی بھی نہیں کہا, کبھی بھی. عمران احمد خان نیازی کی آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے, اسے آئی ڈونٹ کیئر. عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ کون ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحبہ کو یہ پتا ہے, یعنی انہیں پتا ہے یہ ساری چیزیں, ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں پتا. اور ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کے بچے جو بین الاقوامی انٹرویوز دے رہے ہیں یا جو امریکہ کے اندر گئے ہیں وہ ایک بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس فالو کیا جائے, فیئر ٹرائل کیا جائے. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں فیئر ٹرائل کی حالت. یہ آج کے اخبار کا یہ لکھا گیا ہے جناب 27th امینڈمنٹ ٹو فردر فائن ٹیون جوڈیشری. یہ 27 آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تاکہ مزید تو تھرس کیا جائے جوڈیشری کو, مزید اس کے. اور اس کے اندر ایک جگہ پر لکھا گیا ہے کہ اس کے تحت یہ 27 آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا اور وداؤٹ کنسنٹ کیا جائے گا, بغیر جج کے پوچھے. تو امیجن کریں کہ جج کو جس طریقے سے ٹرانسفر, یعنی حکومت کے خلاف یا اتھارٹیز کے خلاف کوئی بھی فیصلہ دے گا فوری ٹرانسفر کر دیں وداؤٹ کنسنٹ. پہلے کنسنٹ ریکوائرڈ تھا, کنسنٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا. بھائی وہ فیئر ٹرائل تھا. اور جو آ کر آزاد کروانے والا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن نے لیٹرین میں جا کر پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ ملاقات کی تھی, کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو سزا نہ دینا. تو یہ ڈس آنیسٹی. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے ناظرین کہ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے خاص قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف ٹی سی کر رہے ہیں, اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹی سی کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کے اہم ترین شخصیات کی ٹی سی کر کے یہ صرف اس وقت معاملات کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز انہیں یہ محسوس ہوتا ہے, بدقسمتی سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹی سی کر کے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے, یا ٹی سی کر کے ہم پر ٹائم پر تنخواہیں مل جائیں گی, یا ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی. اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہے. یہ جو تمام حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ڈبل ٹرپل ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہتر جانتی ہیں عمران خان کو. ڈاکٹر صاحبہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ ٹرمپ سے تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے, پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے, بہتر جانتی ہے کہ جوڈیشری کی کیا پوزیشن ہے. لیکن وہ ڈس آنیسٹی کر رہی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تم لوگ ہماری ٹی سی کرو, تم لوگ ہماری جھوٹی سچی تعریفیں کرو, تم لوگ پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی جھوٹی سچی تعریفیں کرو, اور اس کے بدلے میں تمہیں نوکریاں, تمہیں ستارے, تمہیں پتہ نہیں تغمے, اور تمہیں کیا کیا ملے گا. اور بدقسمتی سے یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر تحریک انصاف کا ناظرین ریسپانس آنا چاہیے, چونکہ یہ ایک سیکوینس ہے جو کہ جاری ہے اور ان سب کی توہین اور تذییق کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹرین کو بٹھا کر کہیں گے ٹرمپ آپ کا جناب یہ ابا ہے اور آپ اسے ابا بنانا چاہیں. وہ بہت بہت تذییق امیز ہے, ویری سیڈ. اچھا ناظرین, اب میں دوسری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج ایک ویڈیوز آئی پہلے اور پھر اس کے بعد خبر بھی آئی. سیاست.pk پر بھی یہ رپورٹ ہوا جہاں پر یہ کہا گیا کہ عمران خان کی اسلام آباد میں پراپرٹیز کو نیلام کرنے کا فیصلہ. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ اسلام آباد کا اعلان, نیلامی آج کی جائے گی. اور یہ آج کے دن ہی اشتہار جاری ہوا اور آج کے دن ہی کہا گیا کہ جناب یہ نیلامی ہوگی, اور وہاں پر لوگ بھی پہنچ گئے, بندے بھی پہنچ گئے. بندے اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن پورا ایک ماحول بہرحال وہاں پر بنا دیا گیا تھا. یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, یہ باقاعدہ سے عمران خان کے دروازے کے باہر یہ پورا ایک سسٹم لگایا گیا ہے, تمبو شمبو کرسیاں, یہ وہ پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا نیلامی کے لیے. اور پھر اس کے بعد خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی کہ عمران خان کا پنی گالا والا گھر نیلام کیا جائے گا اور اس کی نیلامی کی جائے گی. اب اس کے اوپر ناظرین جو ساری چیزیں ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں کہ یہ اصل میں عمران خان کا گھر نیلام نہیں ہو رہا, یہ عمران خان کے گھر کی نیلامی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ہو کیا پھر فون نمبر بھی آگے اور ان کے اوپر بھی خاصا ایک ٹیلی فون لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, ویڈیوز بنا کر جاری کرنا شروع کر دی کہ یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ادریس عباسی صاحب ہیں, یہ وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے وہاں سے جا کر ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے بنے گالا گھر کی نیلامی کی خبریں بے بنیاد ہیں. 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں اشتہاری ملزمان کے منجمد جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے. اشتہاری ملزم جو فرح شادادی ہیں ان کی جائیدادوں کی آج نیلامی کی جا رہی ہے. 12 یونین کونسل کے دفتر سے براہ راست جہاں نیلامی کا عمل ہونا ہے.
तो ये कह रहे हैं कि मैं वहां से यूनियन काउंसिल के दफ्तर से ये मैं बराह रास्त हूं। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि सजा याफ्ता और इश्तिहारी होने के बावजूद बगैर सरेंडर साबिक वज़ीर-ए-आज़म, खैर ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, लेकिन इंतजार हुसैन पंजोदा साहब ने भी लिखा है कि सरकार बनाम इमरान खान मुकदमा नंबर 1923 अलकादर ट्रस्ट केस है। इस मुकदमे में इमरान खान को सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था और नैब जुर्माने की रकम उस वक्त तलब कर सकती है जब मुल्जिमान की अपील या दायर ना की जा रही हो या सुप्रीम कोर्ट तमाम तर अपील्स खारिज कर चुकी हो और सजा और जुर्माना बरकरार रहे। और जुर्माने की रकम को रिकवर करने के लिए अदालत किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और उसके बाद उसकी नीलामी का हुक्म दे सकती है। इमरान खान की अपील अभी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इमरान खान से किसी भी किस्म का जुर्माना स्टेज पर रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अलबत्ता अलकादर ट्रस्ट केस में मौजू मोहड़ा नूर की एक और प्रॉपर्टी का जिक्र है जो कि 240 कनाल मलकियत फर्राह शहदादी की हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद हतमी सूरत-ए-हाल वाज़ेह की जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी फर्राह शहदादी से मुंसलिक है और जिसकी नीलामी की जा रही है। लिहाजा इमरान खान साहब के हवाले से ये जो खबरें थी ये बेबुनियाद थी। नाज़रीन, कुछ इश्तिहारात लग रहे हैं पाकिस्तान में। मुनाक इंटरनेशनल ने लगाया है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है और तुम हो नगमहां इसके। उसके बाद नाज़रीन एक और एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहां पर इंडियन आर्मी चीफ ये गिदड़ भपकियां मार रहा है कि दोबारा से जंग कभी भी शुरू हो सकती है। दोबारा से जंग इंडियन आर्मी चीफ कह रहा है कि दोबारा से शुरू हो सकती है, यानी ये ठंडे नहीं हुए, ये तड़का ठीक नहीं हुआ। बल्कि ट्रंप ने आज भी ट्वीट किया कि मैं 100% इनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। जब इंटरनेशनली इन्हें बैक किया जा रहा था, जब ट्रंप जैसे आका, अब तो नहीं मैं कहूंगा, बहुत अजीब है मेरे, जब ट्रंप जैसे आका उनके बैक पर खड़े थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जब यूरोप इनकी बैक पर खड़ा था, जब इजराइल इनकी बैक पर खड़ा था, उस वक्त जो इन्होंने जोर लगाकर उखाड़ा है, तो ये अब जंग करके उखाड़ेंगे। नॉनसेंस किस्म की एक इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स नजर आ रही है, रवैया नजर आ रहा है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर उनकी मिलिट्री हो, कि जंग दोबारा से, यानी ये जंग है या वलीमा है, दोबारा से शुरू हो सकता है या कोई मिला है शुरू हो सकता है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।